हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर भुरग्यांची स्कुलां खंय एप्रिलान चालू जातली। आता भुरगीं सारकी बेजार आसा, सारकी मामागेर वचपाक मेळना म्हणून, कोण घरा वचपाक मेळना म्हणून बेजार आसा। कित्याक तर भुरगेपण जे आसता न्हू ते मामागेर आंबे, काजू, पणस, कांटां, चुरनां खावपाक जी मजा येता न्हू ते केन्नाच येना। व्हडलो जातकूच मागीर ती उमेद नासता। भुरगेपणार ती खूब उमेद आसता सारकी। आणि आता हे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या डिसिजनाचेर खूब लोकांनी निशेध सुद्धा केलो, पूण सरकार आयकोंक कित्याक सोदिना ते आमकां खबर ना। सरकाराचो कितें विचार आसा तो खबर ना। गरमी ज्या लेवलाचेर वाडले ते म्हाज्या हिसपान भुरगीं 2-3 वरां बसून कंटाळटलीं सारकी। आणि तुमी तांकां आफयतात स्कुलान जाल्यार बाबा रे तांकां उदकाचो बंदोबस्त सारको करा। कितें आता एक बारीकशी कविता बरयल्या, ती कविता हांव तुमकां वाचून दाखयता। बरी कविता बरयल्या, मनान विचार येयले ते मांडले। कितें म्हणजे भुरग्यांचे कशे विचार आसता न्हू त्या पद्दतीन हांवें कविता बरोवपाचो प्रयत्न केला। कवितेचें नांव जावन आसा टिचर मामागेर वचपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। ह्या सुटयेन खूब मजा करपाक जाय। आंब्यांनी वचपाक जाय, आंबे पाडपाक जाय, काजू खावपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। कांटां, चुरनां, जांभळां खावपाक जाय, आडसारां खावपाक जाय, न्हंयेन न्हावपाक वचपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। खूब खूब खेळपाक जाय। चुली वयलें जेवण जेवपाक जाय। चुलीन सुको खारो भाजून खावपाक जाय। पोरसांतली भाजी खावपाक जाय। पोरसांतली भाजी खावपाक जाय। टिचर मामागेर वचपाक जाय। व्हडलो जातकूच हांव कामाक लागतलों। व्हडलो जातकूच हांव कामाक लागतलों। तो भुरगो म्हणटा व्हडलो जातकूच हांव कामाक लागतलों। कोणाक खबर तेन्ना टायम मेळटलो। कोणाक खबर तेन्ना टायम मेळटलो। ही सगळी मजा आयजूच करून घेतलो। ही सगळी मजा आयजूच करून घेतलो म्हणून म्हणटा टिचर मामागेर वचपाक जाय। अशी आमची ल्हान भुरगीं कोण मामागेर वयता, कोण मूळ घरा वयता। ही उमेद फक्त ल्हानपणार मेळटा। ही उमेद फक्त ल्हानपणार मेळटा। शाळेंतले दिसूच खूब बरे आसता। शाळेंतले दिसूच खूब बरे आसता। एड्युकेशन मिनिस्टर, तूं ही मजा करूंक ना? तो भुरगो विचारता। एड्युकेशन मिनिस्टर, तूं ही मजा करूंक ना? मागीर आमकां ही मजा करपाक कित्याक दिना? मागीर आमकां ही मजा करपाक कित्याक दिना? कित्याक भुरग्यांचो तूं विचार करिना? कित्याक भुरग्यांचो तूं विचार करिना? जें तूं सूख भोगलां, जें तूं सूख भोगलां तेंच सूख आमकां कित्याक भोगपाक दिना? आमकां कित्याक भोगपाक दिना? भुरगेपण एकदांच येता। ती मजा वेगळीच आसता। मोठो जातकूच आपूण भुरगेपणार कितें केलें तेचो सदांच उगडास येता। तेचो सदांच उगडास येता। मिनिस्टर, तूं आमची शाळा एप्रिलान चालू करता। मामा मामी म्हाजी वाट पळयता। मामा मामी म्हाजी वाट पळयता। कित्याक तर जे आंबे, फणस, काजू हांव काडून हाडटा ते तेंकांय खावपाक मेळटा। ते तेंकांय खावपाक मेळटा। हांव मामागेर वयतकूच आमी सगळीं मेळोन बरी मजा करता। सगळीं मेळोन बरी मजा करता। हांव व्हडलो जातकूच आदोगाद जातलों। हांव व्हडलो जातकूच पुलीस जातलों, मामलेदार जातलों, कलेक्टर जातलों। तेन्ना म्हाजे कडेन पयसो आसतलो। तेन्ना म्हाजे कडेन पयसो आसतलो। पूण हे 2 म्हयन्याचे सुटयेचो मोल नासतलो। ह्या 2 म्हयन्याच्या सुटयेचो मोल नासतलो। आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट भुरग्यांचेर अन्याय करताशें दिसता। आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट भुरग्यांचेर अन्याय करताशें दिसता। कडकडीत गरमेन तांकां शाळेन आफयता। जबरदस्तीन अभ्यास करून घेता। भुरगीं शाळेन आसता पूण तेंचो लक्ष मामागेर आसता, आंब्यांनी आसता, काजींनी आसता, पणसांनी आसता। तांकां आंबे फणसाची खूब याद येता। तांकां भुरगेपण न्हू तें, तांकां भुरग्यांक येतलीच ती। कित्याक वर्सान वर्सा ती आंबे पणस खायत येतात न्हू। कितें मामागेर गेले काय हीच मजा। तांकां आंबे पणसाची खूब याद येता। खूब मजा करीनशी दिसता। खूब मजा करीनशी दिसता। खरें सांगता भुरगेपण हे जिवनांतलें खरें सूख आसता। खरें सांगता भुरगेपण हे जिवनांतलें खरें सूख आसता। हे आयच्या मिनिस्टरान हे जाणून घेवपाक जाय। आयज म्हाका दिसता मंत्र्यांक सत्तेचो माज येयला। देव बरें करूं।